ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଗଣ୍ଡିବେଳ ମାଟିଆଳପଦା ସ୍ଥିତ କମଳା ଅର୍ଜୁନ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ରାଉଳ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜୟନ୍ତୀ ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଧ୍ୟାପକ ମନ୍ମଥ ପଣ୍ଡା, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପଣ୍ଡା, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଜେନା, ଅମିତ କୁମାର ନାୟକ, ଜୟରାଣୀ ଘଡ଼େଇ समेत प्रशिक्षिका जयश्री सामल प्रमुख जोग देथिले। उपस्थित अतिथि माने वक्तव्य नारीर साहस होउछि तार प्रथम अस्त्र। जेकोसी परिस्थिति को साहसर सहित सामना करने को छात्री मानक उपदेश देथिले। परे प्रशिक्षिका छात्री मानक विभिन्न कौशल प्रशिक्षण देथिले। एही प्रशिक्षण शिविर 8 दिन धरी चलिबो बोली कॉलेजर अध्यक्ष कहिसेंति। एही कार्यक्रम रे कॉलेजर कर्मचारी सोमेन्द्र मिर्धा, दुर्गाशंकर दास, गिरिजा शंकर दास, सुनील नायक, गौरीशंकर दास, प्रदीप बागुड़ाई, राजेश कुमार पति, कृष्णचंद्र सतपथी, सत्यव्रत महाराणा, डिम्फल दास प्रमुख सहयोग करथिले।